pork Shanghai for today's ganap. So, atin kong 1/2 kilo giniling yan, guys. Pork giniling, onion, carrots, celery, salt, syempre, magic, pabalat, tsaka pepper. Ay, talaki palang pepper. Ay, talaga yung pawit nito. Okay, but guys, mekos-mekos lang. Salt. Egg. So, mekos-mekos. Ako na din ang panita. Kaya sa laking pamito. Ang sarap pa rin. Mekos-mekos. Ngayon guys, mamahalot na ako pork Shanghai. So, atin kong pabalat Kenny. Since din nga sali kong pabalat lang pang lumpiang guli. Pinit na ako na lamo. So, mamahalot na ako. Ara nila ka na akong agawang lumpiang Shanghai, guys. So, kanyan guys, mamrito na ako. Dininan ko ng mantika ang kawali. Ngayon, kabit ko noreng Shanghai. Prito ko na la guys. Oh, kanyan, biling ko na la. Biling-biling mo guys. Woo! Kasalukuyan guys, mamrito kong Shanghai. Luto ko la kanyan din guys, hanggang king mag golden brown la. Pakaprito talaga guys. Oh, biling-biling mo guys. Oh, kanyan guys, uling golden brown na la. Saka ko na laking mantika. Uy, kasanting da pa nga luto guys. Oh, uy naman. Tsaka mo niya kanyan ternuhan beef mami guys, pota mga anak ko. Oy, dumali na yan kang thank you kang pagtuwan. Beef mami guys. Baluyay ta. Instant beef mami. Payless noodles. Ay, dumali na yung pagtuwan mo kanta guys. Kabanguran-uran. Milop-milop kang bakang sabo. Instant noodles. Beef yata guys. At least beef ya. Manyaman kanyan guys. Huling uran-uran. Milup kong saboy. Tambakan. Diyang instant noodles siya ita guys. At least ba kayo ilupan ming sabom. Ay, milabas na yung pagtuan ko. Ay, nuko. Dumali na yan kanyan yan guys. Ilup-ilup ka sabo. Baka.
O kanyan guys, saka kunwari ang kaduang luto, mga nakikanyan. Oy, at saka kamilop sabo. Naman, dumali na yung pagtuan mi.